exclamation notify mo muna, Idol. Idol James Cruz. Exclamation notify, exclamation followage muna para dire-diretso tayo. Giwo. Loads. Pa-exclamation followage at notify. Thanks. Tanginan, tindi pala nun, no? Napakatindi nun. I-chat lang natin to. Lap trip yung ganun, gagi. Kahit ako, lap trip ako dun. Tangina, ulap na, ulap, no? Busan sa ini natin ngayon. Sabog ang bibig mo dun pag ganun, no? Kahit ikaw, mapapahintay ka ng 2 hours para sa serum. Oh, tapos ano, no? Tangina, no? Tapos ibang server pala, no? Palong-palo yun, ah. Ay, tangina, dapat kanina pa natin pinag-uusapan yung ganun, ah. Solid yun, ah. Solid yun, Lods, ah. 2 hours ang putik. Boss, oy, boss, ano? Boching Chang Pum. Oy, comment ka lang, IGN. Oy, si Boss Pew pa pala, idol. Boss Pew, ang ating tropa. Bigyan natin streamer box to. Yeah. Ay, teka lang, teka. Balik. Yes. Screenshot. Ayan. Screenshot lang natin.